आज से 7 साल पहले मैं एक सिद्धांत लिया था। जब मेरे पास खाने का पैसा नहीं होता था, चलने का पैसा नहीं होता था, 5 रुपया चाय के पीछे खर्चा करना भी मेरा मुमकिन नहीं था। उस टाइम मैंने एक डिसीजन लिया था कि रेनेटास को ज्वाइन करने के लिए, और 7 साल के जानने के बाद आज मैं ये मर्सिडीज ले रहा हूँ। বউয়ের গয়না আলমারি থেকে বের করে বন্ধক দিয়ে উনি দেনা মিটিয়েছেন, বউ জানে না। বউ শুধু একটা কথাই বলেছিল, তুমি এটা আমাকে জানিয়ে করতে পারো। সেই মানুষটা ক্রেটা কি প্রথমে ভার্না, তারপরে ক্রেটা, তারপরে ওখানে ব্ল্যাক কালারের একটা ফরচুনার গাড়ি আছে, এই জাস্ট বছর ধরে গাড়ি কিনেছে, আর আজকে মার্সিডিজ বেঞ্জ করে গাড়ি।